नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मानू उत्कल तंत्रशास्त्र चैनल को मुझे स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा मंत्र साधना पूर्वर किसी नियमावली विषय। आपण मैंने जदि जेकोसी मंत्र जप करुँच किंबा जेकोसी मंत्रर साधना करने चाहूँच देवी देवता मानकर साधना करने पूर्वर आपण माने यही रूल रेगुलेशन जो सब अच्छी नियम मान आपण मानक निश्चिंत भाव में मानवाई पड़ो। जदि आपण माने कौनसी नीति नियम पालन करूना फॉर्मालिटी पर साधना करुँच ताहले आपणकर साधना कौन सिद्धि प्राप्त हो पारिबो नाही। आउ सबु सबु साधना को आपण छोट बोली भाविबे ना, हेय ज्ञान करिबे ना। देखंतु दर्शक बंधु मंत्र साधना करने पूर्वर मंत्र जप करने पूर्वर आपण माने देवता मानकर साधना करने पूर्वर यही नियमावली मान मानिबा निहाती आवश्यक। दर्शक बंधु मंत्र हेउची चारि प्रकार। मंत्र चारि प्रकार कौन ना, गोटे मंत्र होउची वैदिक, आउ एक मंत्र होउची तांत्रिक, आउ एक मंत्र होउची शावरक्त, आउ एक मंत्र होउची पौराणिक मंत्र। दर्शक बंधु चारि प्रकार मंत्र अछि। तेणु चारि प्रकार मंत्र भितरु आपण जेकोसी मंत्र को आपण जप करंतु, आपण साधना करने पूर्वर तांत्रिक साधना करने पूर्वर आपण माने यही नीति नियम मान अवलंबन करने निहाती आवश्यक। देखंतु दर्शक बंधु आपण जेतबेले जो साधना करिया पय जाउचंती, साधना मुख्यतः प्राय साधना दिन मानकर हुए, किंतु 100 भागरू 10% साधना दिन मानकर हेले आउ 90% जेतक सब तांत्रिक साधना अच्छी से सब साधना राति समय हुए माँ मध्य रात्रि रे हुए। आपण दिन रे करंतु किंबा संध्या बेले करंतु किंबा राति रे करंतु, जेतेबेले आपण साधना कर्म करूचंती, आपण जो साधना करूचंती सी साधनार रूल रेगुलेशन पर निर्भर करे आपण केतेबेले साधना आपणकर आरंभ हो। आपण जो भी साधना करूचंती साधना पूर्वर प्रथम कथा मुख्य कथा है देह किली नेबे। मु मो चैनल देह किला मंत्र देइछि बा आत्म सुरक्षा मंत्र देइछि। प्रथमे देह सुरक्षा बा देह रखी आत्म सुरक्षा मंत्र बा देह किला मंत्र को आपण माने आपण को देह को आपण किली नेबे। देह को किली करि साइला परे तापरे आसीबो आपणकर सेकेंड स्टेप रे सुरक्षा घेरा। जेतेबेले आपण जेकोसी साधना करूचंती आपण सुरक्षा घेरा टाणिबे। सुरक्षा घेरा मंत्र भी मु मो चैनल दे देइछि। आपण माने जेतेबेले बसिबे मंत्र जप करिया पई आपणक चारिपिटी कौनसी छुरी द्वारा, कौनसी चापू द्वारा कि कौनसी चौक खड़ी द्वारा आपण गोल बुलाइबे 3 थर। से मंत्रटा देइछि आपण सुरक्षा घेरा परे तापर आपण देखंतु आपण जो पई कर्म करूचंती, जो तांत्रिक क्रिया करूचंती दिग मध्य निर्णय अछि। तेणु आपणकर साधनाटा होउची कौन, मु साधना विषय मंत्र जप विषय कहूँ। आपण साधना जेतबेले करूचंती सब महाशक्ति मानकर देवादेवी मानकर आपणकर पूर्व दिग मुख हब निश्चित भाव में। तेणु दर्शक बंधु आपण प्रथम देह किलिबे, द्वितीय रे सुरक्षा घेरा रे रहिबे, तृतीय कथा होउची मंत्र जप समय रे कौनसी कथा देखंतु मंत्र जप आगुरु बा मंत्र जप जेतिक दिन आपणकर साधना चली ता भितर आपण कौ कौ काम सब करेंगे ना मु कही दउची। नख मुन आपणकर जो नख गोड़ नख हो हाथ नख हो, गोड़ नखरे आपण भूमि रे गार टाणिबे नाही। मिथ्या कथा काहाकू कहिबे नाही। आउ गोटा कथा होउची कोन, आमिष खाइबे नाही, बिना पियाज रसुण खाइबे, हबिषान्न खाइबे, स्त्री संग करिवे नाही, कौनसी पर नारी की खराब दृष्टि देखिबे नाही, काहाकू कटु कथा कहिबे नाही। दर्शक बंधु रागी करी कहा संगरे कहिबे नाही। फोन रे अधिका समय गपिबे नाही, लोकंग संगरे अधिका समय गपिबे नाही। आउ काम न पड़िले आपण कौनसी स्थान को साधना भितर जिबे नाही। आउ जेतेबेले साधना करूचंती सब गुप्त रे रखंतु, का आगे प्रकाश करंतु नाही। साधनार गृह साधनार स्थान को का आगे कहिबे नाही। सब बेले समय ठीक रखंतु। धरा जाऊ जेतिक दिन साधना हो, मु आज संध्या 7टा बेले जाइछि, काली भी संध्या 7टा बेले जीवी, तापर दिन भी संध्या 7टा बेले जीवी। आपण सब बेले समयटा को ठीक रखंतु।
ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ, କାଲି ଯିବି 8ଟା ବେଳେ, କାଲି ଯିବି 7:30 ବେଳେ, ତାପରଦିନ ଯିବି 6:30 ବେଳେ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତିଟା ହେଉଛି ମୂଳ। ଆପଣ ଯଦି ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଜପ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମୟରେ, ସାଧନା ସମୟରେ ଆପଣ ସୂତା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ। ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗ ହେଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସୂତା ଯୋଡ଼ ହେଉ, ଧୋତି ହେଉ, ଲୁଗା ହେଉ, ଯାହାର ଯେଉଁ କପଡ଼ା ହେଉ ସୂତା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ନହେଲେ ମଠା ପାଟ ଯୋଡ଼ ଯଦି ଅଛି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପଲିଷ୍ଟର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଳାରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ସେ ମାଳାଟା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନେ ସିଲେଇ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ସିଲେଇ ହେଇଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆସନଟା ଫାଟି ଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ ଆସନ ଚିରି ଯାଇଥିବ, କାଠର ପିଢ଼ା ଉପରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆସନ ଉପରେ ବସିକି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ନାହିଁ। କୁଶ ଆସନ ଲାଗିବ, ନହେଲେ କପଡ଼ା ଆସନ ଲାଗିବ। କପଡ଼ା ଆସନ, କମଳ ଆସନ, କୁଶ ଆସନ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଆସନ ଉପରେ ବସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫାଟି ଯାଇଥିବ, ସିଲେଇ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଭଳିଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଲେ କିଛି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାଧନା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧନା କଲେ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାଧନା ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା ଭିତରେ ଆପଣ କ୍ଷେର ହେବେ ନାହିଁ। ଚୁଟି କାଟିବେ ନାହିଁ, ଦାଢ଼ି ଆଦି ସବୁ ମାନେ କ୍ଷେର ହେବେ ନାହିଁ। ସେସବୁ କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହେବେ। ଆଉ ଖଟରେ ଶୋଇବେନି, ତଳେ ଶୋଇବେ। ତିରଣ ଆପଣ ତଳେ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ପାରିକି ଶୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଖଟରେ ଆପଣ ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଅଧିକ ସମୟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣା କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନରେ ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ନ ଆଣିପାରିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପର ସିଦ୍ଧ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର, ତାପରେ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେକୌଣସି ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଏମିତିକି ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପାଠ, ପ୍ରଥମେ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆବାହନ ନ କଲେ କୌଣସି ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର। ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବସୁଦେବଂ ସୁତଂ ଦେବ କଂସ ଚାନୁର ମର୍ଦ୍ଦନ ଦେବକିଂ ପରମାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତଗୁରୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି ଆପଣ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବ, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସାଧନା ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଅଯଥାରେ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇବେ ନାହିଁ, କେଉଁ ଗଛର ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ, ପାଣିକି ଟେକା ପକାଇବେ ନାହିଁ, ନଈରେ ବୁଡ଼ି କରି ଆପଣ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଗାଧେଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ ନାହିଁ। ଏତକ ନିୟମ ଆପଣ ପାଳନ କରିଲେ, ସାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତକ ନିୟମ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ।